भगवते पुरुषोत्तमाय जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथयते नमो नमः। जेतले देउल प्रतिष्ठा आरंभ हो जाइछि एथर ब्रह्मदेव आसी पहुँची जाइछंती। ब्रह्मदेवंकर आगमन रे समस्ते खुशी अछंती, समस्ते आनंद लाभ करूछंती। ब्रह्मदेवंक पई अपेक्षा करी रहिछंती राजा इंद्रदुम्न केतेबेले ब्रह्मदेव आसीबे आ प्रतिष्ठार संपूर्ण हबो तेणु अपेक्षा करिछंती। जेतले ब्रह्मदेव आसी पहुँची गले समस्तक मन आनंदित, समस्ते खुशी रे आज ब्रह्मदेवंकर पाद तले प्रणाम जणाउछंती। एही रूपे प्रजापति कले आगमन एथु अन्ते समाचार मुनि माने सुन। एथु अन्ते समाचार मुनि माने सुन। एथु अन्ते समाचार मुनि माने सुन। देव ब्रह्म ऋषि आउ जेते राजा माने किरीटी अंजलि रखी बंदिले चरणे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जेउ दिगे ब्रह्मदेव ढालती नयन से दिगे स्तुति करती कोटि कोटि जन। सेदिके स्तुति करन्ति कोटि कोटि जन। सेदिके स्तुति करन्ति कोटि कोटि जन। जेतले देवता माने समस्त उपस्थित अछंती आउ समस्ते अपेक्षा करी रहिछंती ब्रह्मदेव केतेबेले आसीबे। जेतेबेले ब्रह्मदेव आसी पहुँची गले सेतेबेले समस्त देवता माने पुष्पवृष्टि करूछंती। आज गंधर्व गांधर्वी विद्याधर विद्याधरी समस्ते आज कररे फूल धरी कर अंजलि रे फूल धरी ब्रह्मदेव को पाद तले देई समस्ते प्रणाम जणाउछंती, स्वागत जणाउछंती ब्रह्मदेव को। इंद्रदुम्न आज महा खुशी अछंती। इंद्रदुम्न आज महा आनंद रे आज खुशी रो अश्रु बही जाउछि, अविश्रांत अश्रु। इंद्रदुम्न पड़िले ब्रह्मा को पाद तले से पाद धोइले राजा निज नेत्र जले। से पाद धोइले राजा निज नेत्र जले। से पाद धोइले राजा निज नेत्र जले। चरणे नमीरा जन ब्रह्मा को निरेखी विनय वचन कहे होई महासुखी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज विधाता ब्रह्मदेव को समस्ते प्रणाम जणाउछंती। इंद्रदुम्न खुशी रे गदगद ही से आनंद आश्रुरे आज ब्रह्मदेवंकर पाद को धौत कर दौछंती। आहा केड़े भाग्यवान सी इंद्रदुम्न, केते जन्मर तपस्या करिछंती जे आज स्वयं विष्णुंकर अति निजर ही पारिछंती, परम भक्त ही पारिछंती। आ ब्रह्मदेवंकर मध्य एवं समस्त देवता मानकर मध्य से अत्यंत प्रिय ही जाइछंती। धन्य से भक्त, धन्य से भक्ति
तेणु एमिति जगतरे जदि भक्त रहिबे ताले संसार सुखमय होइजिव। तेणु आज इंद्रद्युम्न पाखरे ना अच्छी किछि लोभ ना अच्छी किछि क्रोध ना अहंकार जेमिति संपूर्ण मन पवित्र मन ने आज ब्रह्मदेव को पूजा करुछंती। अंगुली निर्देश करी तही प्रजापति मधुरे कोमल वाणी राजा को कहती। मधुरे कोमल वाणी राजा को कहती। मधुरे कोमल वाणी राजा को कहती। अभय हस्त को राजा मस्तक रे देई परम संतोषे बइले से वेद साई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथ नाथ। जेतेबेले आखिर लुहरे ब्रह्मांकर पाद को धोई दौरान राजा इंद्रद्युम्न सेतेबेले ब्रह्मदेव खुशी हो जाइछंती। ब्रह्मदेव तांको हस्त को आज इंद्रद्युम्न मस्तक उपर रखी आशीर्वाद मुद्रा रे आशीर्वाद करुछंती। आ इंद्रद्युम्न को कहउछंती उठ इंद्रद्युम्न। निज कर रे आज ब्रह्मदेव भक्त इंद्रद्युम्न को उठाउछंती। आ इंद्रद्युम्न को आखिरे आखि मिसेई कहउछंती हे इंद्रद्युम्न धन्य हो जाइछ तमे तम जीवन धन्य हो जाइछ इंद्रद्युम्न। तम भली भक्त ए संसार रे मिलिबा बहुत कष्ट। केते जन्म तपस्या तमे करिथिलो केते जन्म तपस्या करी आज प्रभुंकर तमे प्रिय पात्र हो पारिछ प्रिय भक्तटी हो पारिछ। जो भक्त पाई प्रभुंक आखिर लुह झरे से सामान्य भक्त नुहे। जो भक्त पाई प्रभु सदा सर्वदा चिंता करुथांती। तेणु से भली भक्तर पाखे पाखे रहिबा से भली भक्तर सानिध्य लाभ करिबा ये तो अति बड़ भाग्यर कथा। हे राजा इंद्रद्युम्न आज तुमको देखी आमे माने धन्य होउछु। तेणु धन्य तुमे धन्य तुमर भक्ति धन्य तुमर तपस्या। आज ब्रह्मदेव आशीर्वाद मुद्रा रे आशीर्वाद करुचंती। तेणु आज ब्रह्मदेव कहउचंती हे राजा सतरे केड़े बड़ भाग्यवान तमे केते भक्ति तुम भितरे प्रभुंक प्रति तुमर ये जो अचला भक्ति ये भक्ति रे आज समस्तंकर मथा नुआई जाइछि। देख तुम पाई आज समस्ते उपस्थित अछंती। सप्त लोक गण माने समस्त उपस्थित अछंती। समस्त देवता समस्त गंधर्व समस्त यक्ष समस्त किन्नर विद्याधर विद्याधरी गांधर्व गांधर्वी आज समस्ते ए मर्त्य मंडल रे मर्त्य भूमि रे उपस्थित करिसंती केवल तुम पाई। प्रभु कहिसंती जो माने मो भक्त को सेवा करती मु सदा सर्वदा से आशीर्वाद करिथाए कृपा करिथाए। तेणु से परम भक्त को देखिबा पाई आज समस्त एठी उपस्थित। तुम द्वारा कलिजुग रे ए जो देउल स्थापन करा जाइछि आज प्रभु से रत्न सिंहासन रे विजय करिवे। आ से रत्न सिंहासन विजय करिवार दृश्य समस्ते उपभोग करिवे। सेतिपाई समस्त आज खुशी समस्ते बहुत दूर आसी। तेणु धन्य हो जाइछ तमे धन्य हो जाइछ इंद्रद्युम्न। आउ कौन कहउछंती चंद्र सूर्य नल वरुण बृहस्पति कुबेर पवन इंद्र जगतिथि। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। ब्रह्म ऋषि सिद्ध यक्ष गंधर्व किन्नर देख अप्सर मंडल तुले विद्याधर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। सर्वेश्वर शुभासी होई छतिरुंड धन्य धन्य तुम कीर्ति भरिला ब्रह्मांड। इंद्रद्युम्न कुए ममत कई प्रजापति जगन्नाथ रथ आगे शीघ्र कले गति।
ମୂର୍ତ୍ତି জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ সাষ্টাঙ্গে ভূমিরে পড়ি কলে নমস্কার উঠি রথ প্রদক্ষিণ কলে চারিতর আনন্দ সাগরে বুড়ি দয়ের মাছিত গদ গদ সুরে স্তব আরম্ভিলে কেত জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ବିଦ୍ୟାଧର ବିଦ୍ୟାଧରୀ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପରମ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଜି ତୁମ ଦୟାରୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତିନି ରଥର ଚାରିପଟେ ଆଜି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଜି ତିନି ରଥର ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅନାଦି ନାରାୟଣ, ହେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆଜି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଏ ଅଲୌକିକ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ନାରାୟଣ, ଆପଣ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଅଣାକାର ରୂପକୁ ଆଜି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଜି ଚାରି ରଥ ପାଖରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় জয় দিমূল প্রভু দামোদর জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ এবং তে চারি মূর্তি ক্রমে স্তুতি করি প্রণাম তে উঠিলে নীলাদ্রি উপরি জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ দেউল দক্ষিণ ব্রহ্মা প্রশংসা রাজাকু যথা যোগ্য স্থানে বসাইলে সমস্তকু জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ ତେଣୁ ଆଜି ରଥ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ଦେଉଳ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବନା କରିଥିଲି ମୋ ଭାବନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ଦେଉଳ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଅପରୂପ ଏ ଦେଉଳ ଯାହାକି ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଯିଏ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାଥ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ମାଳ ମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା ଲୋମକୂପରେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ତ ଏମିତି ହେବା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ରହିବେ, ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ସୁନ୍ଦର ହେବା କଥା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧରଙ୍କର ଏ ମାୟା, ଏ ଦେଉଳକୁ ତୋଳିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଏ ଦେବତା, ଏ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଦେଉଳଟି ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଛି ମନ୍ଦିର।
तेणु देउल को देखी आज ब्रह्मदेव खुशी होउछंती। त्रिलोकवासी मानकु बसाई आसने आपने बसिले मते हरसित मने आपण बसिले मते हरसित मने आपण बसिले मते हरसित मने शांति पुष्टि हेतु भरद्वाज मुनिवरे ब्रह्मा को आदेश राजा बरिले सादरे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु ब्रह्मदेव जाई पहुँची गला परे से देउलर से मनलोभा दृश्य को दर्शन करुछंती। आउ मनलोभा दृश्य को दर्शन कर सारिबा परे एबे ब्रह्मदेव आसन रे बसिले। ब्रह्मदेव जेतबेले आसन रे बसिले ब्रह्मा इंद्र अग्नि जम कुबेर ये समस्ते आज बृहस्पति आदि समस्त देवता माने मध्य प्रभुଙ୍କ निकटरे बसिले। विद्याधर विद्याधरी गांधर्व गांधर्वी समस्ते समस्ते समस्त आसन रे उपवेशन कले। एथर त्रिलोकर जो माने सब आस्थिले स्वर्ग मर्त्य पाताल समस्त समस्त अतिथि वृंद को समस्त को बसौछंती आज ब्रह्मदेव जे प्रभुंकर आज ये देवसभा हम जो देवसभा नीति निर्घंट हम जे प्रभुंकर केमिति पूजा हम प्रभुंकर कौ कौ मंत्र रे पूजा हम प्रभुंकर की मंत्र रे पूजा हम प्रभुंकर उपचार पूजा केमिति हम आउ पूजा करिवो कि आउ प्रभुंकर भोगद्रव्य सब कौन हवा दरकार ये सबूर निर्घंट आज हम। तेणु से समस्त देवता माने सेठी बसी आज सभा करुछंती देवसभा। देवसभा आज बसीगला ब्रह्मदेव बसिला माने निश्चित सीटा देवसभा ही गला। तदंते नृपति इंद्र दुनहर सरे ब्रह्मादि देव को पूजिले भक्ति भरे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। प्रथम रे सांग पांगे पूजी प्रजापति त्रैलोक्यवासी की पूजा कले महामती जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। मध्य ब्रह्मा चौदिगे त्रैलोक्यवासी माने पूजा घेनिले सकले आनंदित मने जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज देवसभा बसीगला ब्रह्मदेव मझिरे उपवेशन करिसंती एवं चारिपटरे ए त्रिलोकवासी समस्ते बसिछंती। आज प्रभुंकर ए देउल प्रतिष्ठा हब प्रभु आज रत्न सिंहासन को विजय करिवे आउ एबेठारु नीति निर्घंट हब प्रभुंकर की प्रकार पूजा अर्चना हब क्यों क्यों भली भाव में कौ कौ मंत्र रे पूजा अर्चना हब ए सब विषय आज समस्ते जानिबा दरकार। तेणु आज समस्ते देवसभा बसैछंती। जेतले देवसभा बसीगला तेणु जी जोठी थिले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुरर लोक माने ब्रह्मा चारिपटे आज बसी जाइछंती। कहीं स्वयं निराकार नारायण अनादि पुरुष प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंकर आज पूजार नीति निर्घंट निरूपण करा जिवो। तेणु सेथिपाई समस्ते अपेक्षा करी रहिछंती ब्रह्मा मुखरु कौन कौन सबू आसुची कथा। तेणु जहाँ ब्रह्मा कहिवे ताहा ही केवल एटी नीति नियम चलिबो। तेणु ब्रह्मदेवंकर कथा को समस्त अपेक्षा करी रहिछंती ब्रह्मा कौन कहिवे। तेणु आज ब्रह्मदेव बसिछंती चारिपटे बसिछंती त्रैलोक्यवासी विचार करुछंती रथारूढ़ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन को आमे पहंडी करी आनिबा की प्रकार आमे पहंडी करिबा आउ रत्न सिंहासन रे ताकू बसैबा। रत्न सिंहासन रे बसैबा परे आमे प्रभुंकर की परि पूजा अर्चना हब केउ मंत्र रे ताकू पूजा अर्चना करिबा सबु विषय रे आमे कथा हबा। एबे
ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ଏ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିବାର ସମୟ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏଥର ସମସ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସୀ, ଏଥର ଆମେ ପହଣ୍ଡି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ଆଣିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଣିବା। ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ, ଇଏ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେବ। ଏ ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳାଚଳ ଧାମ ହେବ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଣିବା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରଥ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଆଣିବେ। ସଙ୍ଗରେ ନାରଦ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଗଣ, ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ବିପ୍ରରାଜ ନର ନାଗମାନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ନାଥର ନାଥ। ମଙ୍ଗଳ ଚରିତ ରାଗ ମଧୁର ସୁସ୍ୱରେ, ଗାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବେ ଗୀତ ଅତି ମନୋହରେ। ଗାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୀତ ଅତି ମନୋହରେ, ଗାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୀତ ଅତି ମନୋହରେ। ଅପ୍ସର କିନ୍ନର ମାନେ ନାଚନ୍ତି ହରଷେ, ବିପ୍ରମାନେ ବେଦ ଗାନ କରନ୍ତି ବିଶେଷେ। ମୁରଜ କାହାଳି ଶଙ୍ଖ ଫେରି ବୀଣା ତାନ, ରାଗ ତାଳେ ମିଶି ବାଜେ ସୁମଧୁର ସନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଳ କାହାଳ ବାଜି ଉଠୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଆଣିବେ ସେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଗଲେଣି। ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଡାକୁଛି ମଣିମା ମଣିମା, କିଏ କହୁଛି ଗୁହାରି ଶୁଣିମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୁ, ଆଜି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିରାଜ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପହଣ୍ଡିରେ ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅପ୍ସରୀମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଗାନ୍ଧର୍ବୀମାନେ ତାଳ ଧରି ବଜାଉଛନ୍ତି, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟରେ ଆଜି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମା, ଜଗନ୍ନାଥ